त्यापासून आमकां लायसनां दिल्ली प्रतिकार सरकारान बीजेपी सरकारान तशीच आमी फुडें सगळे भुरगे जमून हळूहळू धंदो चलयताले मागीर त्रास जावपाक लागले चडशे आनी आज सगळे भुरगे तेचेर अवलंबूनय आशिल्ले आनी तेका लागून सगळ्या भुरग्याचें मत आहा की हो धंदो चालू रावलो जाल्यार सगळ्यांक तेचे चार पयशे मेळूनय बाजारपेठ जावं हे इतर गांवांतले आमच्या दुकानां किंवा आनी हे जे कितें चल्लां त्या पयशांचो वापर जाता आनी खंय तरी एक आधार जाता सांगपाचें म्हटल्यार तेका लागून रेंवेचो धंदो ना आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता। आज बारीक बारीक लोक खरोच त्रस्त आहा तितून आनी सरकारान तेका जरा सपोर्ट दिवन जर केला धंदो चालू करूंक जाल्यार खुबसो आमकां फायदो जातलो असं आमचा तरी सगळ्या रेंवकारांचा म्हणणं। आम्ही प्रत्येक टायमार आपला काय ना धोडयो धुकलाप आणि कोणें असो गांवांतलो हॉटेल तयार करप आनी बंद करूंक फुडें सरप आनी तो बंद घालप ह्या वायट तरी आमदारांनी आनी सरकारानय आमकां भरपूर कोण म्हणटात तो आधार दिला ना पण प्रत्येक शिवाय ते जायना म्हणून सरकारान आमकां लायसनाची तरी सोय करून सरकारान लायसनां आमकां दिवची अशी आमची अपेक्षा आसा ती रिन्यू करची आसा। सध्या जाला कितें खबर आहा तेरेखोल जर वयतलो जाल्यार तेरेखोल वचपाक सध्या आमच्या वटेन जी फेरी आसली ती 3 दीस जाले फाटले बंद आसा कित्याक तर 2 वर्सां रेंव काडूंक नाका त्या रॅम्पार समज रेंव पडल्या आनी आतां रिवर नेविगेशनान तांकां परमिशन दिला की रेंव काडून डिसबर्स कर म्हणून की तांकां पयशे घालून जे दिता गव्हर्मेंट आमी फुकट काडून दिता न्हू सांग उलया मरे कोण तरी तूं सांग पयशे जाय परमिशन दिवं नाही कोणी आता सध्या एक प्रॉब्लेम कितें जाला हांव केरीचो आसल्या कारणान म्हाका तो प्रॉब्लेम खबर आसा की तेरेखोल रिवरान तेरेखोल गांवांत जर वयतलो जाल्यार सध्या फेरी लास्ट 4 दीस जाले बंद आसा। कित्याक बंद आसा तर फेरी बोट धक्याक लागना लास्ट 2 वर्सां रेंव बंद आसल्या कारणान ती रेंव पडल्या धक्यार आनी ती रेंव कोणी काडूंक ना म्हणून फेरी बोट ती धक्याक लागना आनी आतां रिवर नेविगेशनान मायन डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेवन पयशे घालून ती रेंव काडपाक कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिला। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ती रेंव आमकां फुकट आमी काडून दिता आमकां पयशे दिवं नाका वयल्यान तुमकां जाय जाल्यार आमी लायसनां जर काडीत जाल्यार तुमकां इनकम आमचो रेव्हेन्यू मेळटलो गव्हर्मेंटाक। आता सध्या तुम्ही गव्हर्मेंट दुसऱ्याक कोणाक तरी पयशे दितात पळय ते तुमकां दिवचे पडचे ना इतलेंच म्हाजें सांगपाचें। थँक्यू।